Kwezi wangalizwa tukufu wa hii Mongozi FM tosana salamu na zimwendeleni heni mahali kaundu mjihundrao imakati ndanu wayo ngarjihundrao harumali jinji la Marseille hautengele ya rido nesa zenjima zahe owana wa Komori kao doenda na uzitanziani osikwale urwaswili restaurant tainu ambao restaurant l'exotique fikukale namna hiyo l'exotique restaurant spécialité des îles enge yinu restaurant ya mwana mkomori ikao hawono aula ya bu restaurant ikao eshahula shijoko dofa shahula shipi hao oharuma restaurant yinu ani shike specialité ya shikomori yani haruma masiwa yo mfikirukai komori ke jahana shahula difera haruma masiwa yo mane shahula shakomori sonti pia heni bahanuka hendere kanzuani rekamwali rekama ore ngazija pia eshahula shoizima le pilaundi lo masambusa ndayo kabati difference ya shahula ende manamba eshahula shashkomori tsasi ngengarinji yao ritahe evamana mwenye restaurant yinu rimhoji sha wa imanga rona walhamdulillah rabbil alamin yinu restaurant kao ngionra hafu ndondo kaga monao zela tabu namna kaundo za halwa ngamonao ngamonao ngabotele tsainu ikawe kama hunjia harumaye ye restaurant shango jojua ukenzi ngolomba hindu wangalie tele wa hadzina sawia ngaronao inu ndela tabu ikawe mise en place ngamonao bando bahanu kawo yantsu eshahula shi hifadhi wazi nunde dezifiniho ngamonao mna vitrini woyi mashallah bismillah amona ubonzi ekarelaji hata bonzi kabati hata nkudi wenjia ngojihisi haruma restaurant kao ngiyo harumweze normo za he yini ambo HCCP yani do rahaf enge yinu wazin amonesone plafond ndondo kamtsona hata buibui kabati hata mbabuibui mbavahano ngamonao heni upande kaundo akaushia ngaboteleta yinu ngamonao ze neone nomwenje kaundo liyo mashallah enge ngamonao ibari namne kaundo ya hansiwa wandu banu bafanyawe komandia hahe ngamonao bahani majikao yo ndana utiwa ngarinjia watu mshana ni moneseni ya alama yoka restaurant yinu ya shikomorisha bal bada ya shikomori yondra hafu ndondo ngamonao vanu sarinjia humshanani pour la première fois mjoona baishe hunje ya shizungu chakuja paro mshanani shango wono leonga msubuti ni mshanani ni woni sonu keka hunjo mshanani wiho ani ye restaurant go jibiwa hokaka batimba bahano walo mba uchafu go wono vonti karela jomshanani benoiri goneli tsayo kabati hatamba bapusieri wodo ngojojo hime ujangalie ndondo pia ni zendongozi tarishiwa ndongoza swana mashallah bismillah Mwenyezi azidie aba hainu mwana mzazi wende jira mabami chef d'accord c'est bien ça fait l'affaire samahani wanamshahatu rijanza rijue yewewe ni aningawe mengoni mwandu wa créer entreprise no hauwe mrohazi parce que chef mwenye restaurant nama Siciliana yamevalura mu décembre ya 2019 alhamdulillah malgré wabaya shali premier rangule lundi 8 juin alhamdulillah hadanan katika mtu karibu sabaha mwenda unaelewa hazinge ndao no evolue na tandao swani hone le jour jirangale namna hiyo shinda iwaswi ngarombo mungu wasudoga nuragomani kamwa vent inshallah samahani harumai baada ya mrahazi helize contrat kaundu mafanya mfanya contrat ya kidahoni au mfanya contrat ya unisokabo mrahazi non si déclaré
Quand il déclaré. Normal, je pointe au chômage tout le mois. Non. Yani ngolibwa SMIC yavano ngalibwa ça dépend wa declare yani d'accord kamdiriki mtukufu ye ila hazeli ko henda batimana shefu aho kabati yalani urama hiyo katu traiter kindu mondiani non parce que van mimi et de chef cuisine. Ah, d'accord. Gawe chef cuisine yo kabano shala mjoni ngena mangu likajaja. D'accord. Ba chef swafi yo mbujo tala wa restaurant njacho kajacho akinisha mbuda je e mwana mshangido kwa maende na pilau hajaka shanga ba chef mana harumwe maklia imenje hatu ya jao banu wa uti wangazija. Gabo poste centre financier ya poste global. Gabo association wako walona biro dingoni wao wengi wako lilia banu ya midi na boy service ya midi yo jibaze harumwe ma étranger. D'accord. Donc yabo nongo za ma étranger ntsina ye furso ya ushindani wa renge ya ladin na familia zemeni zao wajujibiwa chaka sina chef okabali kati ndo nzani yele wewe chef cuisine harumwa ishauri ya Komor. Voilà, wongo jibaze neza shizo shanga nina ufanyo plani pour tout le monde ya huwa zungu no. Voilà, ngasi so wa hivi ngabozweni ede ngabo izobokonga ni nguni ede na isenga na Nyam. Alafu rihanti mpango kana yani fomonti sans départ wa réserve ban yani fomonti sufanya buffet à volonté. Non. Rihanti ka heni adulte 15 euros le kanga wena imbusha ho mzungu na mjibane fomonti torenge numero telefone abo par ambeka fomonti tujandar jabro jeril alafu kanga wena wana watu walo mtini mwa 5 ans skarwa libisa jusqu'à 8 ans skarwa libisa shkamwana ne mbusha ho joli 30 euros. Você piho pisi wa hatu pia rehansi yako termaze batizila ngabosonji yavala so desire o shabo e base ze batizila zo kana maile ya legume oka pilau oka maile ya nazi oka ndrovia bisiwa mbate mhogo suzivisa retia vala alafu hizi nduzo zo dungana na oka zanchari oka ikachumbra idungana na brochette ya nyama ya mbe ngana na mabawa ngana na kisi za lekezi waza maroni za kibofuru ngana na dorade ani sufanya kushukumane sosi sambusa nemu alhamdulillah les formanti wanduka parao fanya zile façon tukanga sina couple kume anga sina plus de 20 personnes ngana sio ulifanya alhamdulillah ingeendelea hili formanti ambiance ipo kabanu mashallah alhamdulillah ye kujajua ika ye chef na rambe de patron ye ani hatsawa ya ringwa ndini oharuma hazi hatsawulia ringwa Komori au bali ye urehan oui je qui rehan au fur et à mesure parce que nous quand jatu jant kani wa Komori ba shekalelo ngami banu ni Komori akabanu tena Komori ninga sina ilamba utamaduni ya hatu ndio ni restaurant ele dino lomba l'exotique ngo za kiutamaduni. Donc ha préféré jewaru jerito weta la he shangla Komor non ala feni mbulo hunu ngaba maselbateri menji ngaba mboto jibwa ko joni waro he wajiwa lemba brochette bana non ange mroka ngari active wandu wa jumra ngona mbapo ya uroa ke mkomoraji hansi kayora ra ko ngana ne mshaina lera le magdora le quick shabu ka wa shemba brochette alhamdulillah simura trengela sababu bemba mshaji. Marhaba. Ye chefunge yako wakati hapo leo? Chefunge bwana kama mimi bwana mitira na masimu acha ni ede wanangu ngondo. D'accord. Ye kutukubali ni jopani ni filme kwa? Sawa. Okay, d'accord. Hambani mira nzao? D'accord. Madeli kaunga mwishiao ngarizia mna hirutiti ngese ile arjori nje hopani tena rangalie hizo kaundo zio hopani sha wajaunga jonda na mwashilizanuka ini restaurant ya Komori ikao ibua imilengo hayo mimeni amadeli kama nojia shawa imam mwenesanuka masha Allah bismillah yo restaurant raha fundondo hamadeli kanga monao ze zana heli kaundo za halwa heli ya yani kawatimba bahanu monao buibui hao monao alhamdulillah masha Allah bismillah. Naam, ngingara dono tsengelea ni mtukufu, salamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullah. Naam,
samahani bora hujubia hadharu babshabanu rijansu kaya heni njema ikao zuza shikomori ritsawa Mongoze FM rinjie rihoji rironeso wa komoruka Marseille kabajahe ani hokaona da muhantu ka Marseille eshahia hunu tsoulana na huzabange enge vatu sisi Mongoze FM ranza ruongozi wanadamu ka ashe zonrabo Marseille ngabo wana wa komori kao ngwao ngwatsaho maisha bali ngwa yatsahao hena mna ikao do wazungu yatsahao no wahindu yatsahao nezinisha ni bali wayatsahao enge marhaba barbulo mlango aho ranjia raona sharjo hanzari jue bwahe hazizi nji Faransa zabarindi ni restaurant. Bonne question. Zabarindi ni restaurant bon ifikira hangu ni bali ya ukaya bon na manzo nifanye ndongo iju bali ya iberamu ya kihatu non parce que hunu Marseille ngasi wenji nure capitale ya hatu Marseille non la fu quartier représenté hunu mjini Marseille na boro wa hindi ro wandu pia ro représenté no sisi kari jashinda ra basauha radungo mwendeleo wa ki Marseille shao kahundo angalia harma si quartiers ont pia ngondo manuka ya wandu waji itsondasi ngondo restaurant za wandu waji itsondasi donc nimefikira hangu ni bali ya ukaya sijoka sijibiwe ngati katsono manama abu wamba hanu hamada bana ngabo zabula avant zatu dumu donc nimefikira hangu ke ni bali namna yokani ibuwa hanu hamada bana ndo kujoa wa unane kikomori arditse na njaka hanzani vatso vatsaulia wa komori banja tika hanzani tsanganye ili rionese ani uhuze le picha la shikomori voilà nam ili rionese hali ya hatu o shaudasha hatu le joshola hatu donc ili rike na beramu okaya bo ngabo restaurant saida ya kikomori voilà et objectif yangu tika hanzani fanye ani restaurant métis yokaya ngebido wazungu waje jabo konge bido mkomoria jo yake charity fanye communautaire yokaya bo do wakomori bas donc parce que abokara na ujo represente ikaya wakomori do wajo ba non shika wazungu wajao warabu wajao wandu pia wajao abonda bujo ali hobuwa restaurant yinu ngamchoka wateni ndongo tsohano tabifo hayo bali wewe shahutabisha mbavi hatoshindo wasulize zengayo wasulize no shahutabisha hindi ndongo zinji parce que ndongo hamanda yinu nganzao mapesa mengi nganzao wandu donc mengoni mwa hizo bon ngabo tabifu wa hunda wandu wafanye collaboration ama dihalinza mbao hizo kasina problemu zinji si wa komori parce que karju tsanganyi rafanya projet na bosi do tsanganyi harifanya harusi ya hapo harusi ya hangu nkizonga rjo tsanganyi hasonti pia rezifanya hatafsiri yoka badaika inu ukanzofanya haweche oli honda mwananye mtsanganyi sha ujundu haweche ujundu wa miche deshwa njuhanzani ke minamu shabongi ndio no zero okaya bo haina mru sima mefiant auka arditse na sina uvu okaya kaya kuhundu ani yaboka zijanifaidisha wakati kao bon wandu wengi wafanya collaboration wafanya association wa developer ze project hao donc sisi ngasi no tabifu hata haba katushinda ra amila ra avancer hauti ngabo ze tabu wakati kao ra zikabila pia uharuma ranzuandisa ze fikra zobwa restaurant hata uje unjenzi yani yurengi ya muda wa kwanza la mahamingabe au miezi mingapi ngasi vanu ça fait un an ribua juin ngamambodo wakati wafikiru kebidini buwe restaurant watia ze ndongonzi yani ziurengea panza la mwaha mwezi ani hoto parce mjo kabu bien sûr waka ndongoza mabiro onjo biro ni kwa sidoka tikane fikira ino rangu hale shanja kau jahundra ubahanu ne opportunité d'accord donc ça déjà ubahanu banu bana mbia fikira parce que bona baona sono kabanu bahanu bon balo
côté nord et côté sud. C'est-à-dire il y a un gars entre les deux. Donc il y a Haïti communautaire au nord, Haïti au sud. Donc il y a relié entre les deux. Il y a un restaurant métis, de manière par l'exotique. Donc il y a un endroit où on est allé au Chabon. On va nous devoir décider parce que Cassia, au milieu de Marseille, on n'est pas loin du panier. Quartier Boulema Saint-Charles, on doit aller à Saint-Charles à pied. Donc, on va nous devoir un actif, on va nous devoir un John Sami bema suala yani mananhuzi sao Tanzania ye mwana mkomori kwa hajuhanza yafanya mandawe yajue shitongezao mndu washindabu wahazi amanda ino yabwende manna kanzanhuzi soka wakati yebwa ya formation yofanya raranzi omrushida yabwe restaurant au mrungu gena supposonga wena 1 million ya au 10 million rongo tsoenda ani namne ndi nimro ko jua habwa restaurant ngasine bahati ya ukangasi harmanti ya développer. Donc ngabo ze solutions zingi za kufanya projet ya madai. Après nganzo yikembu wajitihadi parce que inuja tuifanya comme ça. Mais j'ai mis de l'argent, j'ai mis toute ma volonté. Donc une fois il y a le décide okayafanya ngo hamadazini. Il faut aller au bout. Donc ngabo tihondana na difficulté zingi. Si Jojo kanafikira ukanzi. Chance na chojua ila idée na. Ani nganzo perseverance. Nganzo mra persevere, nganzo ya kina na jitihadi, ya silache. Donc il faut se respecter, c'est-à-dire il faut respecter son idée. Respecter son idée et aller de l'avant et aux premières coutures que tu dirais donc dans le courage et il faut être bosseur. Marhaba shati Tanzania jo waja u armai restaurant ino ngoro mwandu ngapi mtukufu no pour tourner restaurant ya video wa mwake wala parce que ngasina go mtsana comme ça na siuka na charge parce que wangu ngasi nafanya hazarma à côté ya bureau na association où je buja va midi donc avant que bido mbonzima kaja joshina waili c'est juste donc ngebido wangu wake wala après ngebido wangu wa umre tournante yokaya wangu wa watuelane chabo ngari sana na wakati ndo yewewe bada wede jerani hazini hazia haho hazia pani au banu to decido kama nzani restaurant yani wewe na ni artisan électricien à la fois mi joua rongo za entreprise à la fois efikira inja parce que ngalina famille na kabi tsangani har kabua donc chabon même gérer entreprise shamiti jingongo zapani na marhaba iyo ani kanzaro neso kabanu manadamu ngujojo kanezi hazizahahe shahobwa ya entreprise ya cuisine ya tsika mpaketo kai cuisinier shangujojo tsaha ya cuisinier atahe aide cuisinier atahe plongerie wafanye une entreprise ya bon mi cuisinier ou dans restaurant mi tibo entreprise bon yo restaurant donc gérer une entreprise j'ai un restaurant après quand kana cuisinier kana commis kana na tafsiri okay kamru gera entreprise yote mpaketo kaila de métier ya hai non voilà ndio ile swala kanzani ile swala wakati mfaransa na wakati wa gérer entreprise wa entreprise de choix individuel ngojo gérer une entreprise parce que yabunga une expérience. Donc il y a des bases yani permettre na kuwa na bua ya societe. Marhaba mtukufu. Rujua ntarijua kwa restaurant sonuzi sa adresse evani restaurant jundrao. Ikanti ya mkabala nda mtukufu. Ngasi au 13 rue Mathieu Stilati. 13003. Naam. Mrutu jo shinda ju adresse directe ngomelezo namnaje washinda wa Sullivan. Alors ngasi à côté de Boulevard National. Gorengo Boulevard de Strasbourg. Naam.
ngamono kanga ni karibu na inu ya doka ye sécurité sociale ya hali. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Chapo une sécurité sociale ya hali ya huyo adresse ya Kikomori. Oui, ngaelewa. Wala usahambe adresse normale. Sha ikaonge hunu kajashinda zingari adresse normale abo ko tsombo kanda ila sécurité sociale ya hali. Voilà, en face. Abo so joyona. Chapo kambuge vous suivez yabo kasi national ngo traverse ngo boulevard de Strasbourg. Non. Vous coupez le crime. À la funga si à droite. Non. À la rue Mathieu Stilati. Non, marhaba. Numéro de téléphone? On est au 09 54 mjona na yanga lebonzi bala bamfikiru kaikaziwa. 54 95 15 15. Non. Voilà, 09 54 95 15 15. Marhaba. Marhaba tukufu wangalizi wa he Mongoze FM nganono mwene mshiristani ukabano siku leo riwasuli haruma restaurant ikazwa ledzina bala exotique yinu restaurant ya mwana mkomori hamadeli razambo kaheni njema ikaundizo Marseille banu ye Mongoze FM wa roha wazitahi wa zonese hili kangabo mwana mkomori kao hajohanza ke afanyongo jazinu ya doambo ka Marseille hona shangu joka no banu Marseille ngabo wandu wafanya ngabo yonde heli ya mji mkuu watohea sawa na maka watohea watahao mtume no watahao Firauna enge hununga sisi Mongoze FM ritau wardonesa shade njema eni bahamika ngizo na moshezani wa jauka samahani njashinda na husaile dzina la hone no mjini kaulu alaya mipara Bakar Said. Naam mjini Sima la Shili Sima ya Washili. Na Muhammad Elmushao mwana nyasi pora Bakar Said mjini Sima ya Washili yenge gar paro heni mwana mkomori kao hajo hanza afanye jazinu yatirie baishe ngena mnotabi fumbabi ya pare mwana nyasi bali ya jeho restaurant ha hengu jojo humpara wa hadisi mbabi yamnike fikra namna ya sana ya tashinda ya waswili au tinde hali mtukufu kama sitabu marhaba engenga modono monesani ukavanu sarinjia hupani ngamjo ngamonao ye samahani mamani onese wanre namna le pala kanti ngamonole fuba laki hasi hata nyungu ya ambese ya kilo majana ijo shinde kanti vala kijajo menyale fuba ngamonao ye inde plaki ikawo kangao namba hindu ya huishofe wojwa huikaza yabo ushofe mba hindu yombo plaki amfikiri ngamonao ye friti ne masamusa ngamonao ye furu ikawo professionnel izobongwa hibeza sintilize furu zo mala honi shazinu ndongo pia monao kazinu ndongo za hazi yabo ngenosoka inu paya ilikao locality paya laki paani shalinu paya laki professionnel la he hazi enamna ikao ngamonao ye hot ngamonao ye ize frigo ngamfikiru kambe se inu frigo ikao yo hanti we zinru dinamna yo voilà zinu frigo ikao hapo sasa zirange we zinru ngamono wachao ngabo mabiro tsanu tena shezo tena zo frigo tijo shangaya ngamonao ze ye machine inde plonge ewa inu frigo ya deseri monao iyo frigo ya deseri inu frigo machine plonge amfikiru kama se d'accord nabanja wale mna frigo yao d'accord voilà plonge da hunu shanga garjomo ni sanu squasa ya ay wala nge wangalizwa tukufu wa Mongoze FM ngamjeda na hursamihe Karim Rege ano wakati sha nje majazinu kabjajo ziranti ho kamkomore ambo kanje mazamwana mbuka ziranti kazibadingo nge indi mana rasitengele arijeronese hazi namne kaunde ndao nge watukufu wangalizi ngamjeda na hursamihe nano mwambianuka namlaleha unono bagartonana haruma mada za satsena na ndongo za satsena insha Allah marhaba tukufu